Welcome to Smart Kitchen. अस्सलाम वालेकुम मेरी स्मार्ट किचन फैमिली, कैसे हैं आप जी। आज हम आपको रेसिपी से पहले इसकी शॉपिंग करवाने लेके आए हैं। हम आए हैं शारजा जुबैल मार्केट में, जो कि फ़्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और मीट मार्केट है। तो हम यहाँ पे करेंगे फ़िश की शॉपिंग और दिखाएंगे आपको कि फ़िश को कैसे बनाया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है। शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा और इन्जॉय करिएगा। तो चलते हैं शॉपिंग के लिए। सबसे पहले एक
खा सकते हैं।